स्पेन को शेंजन जोन से बाहर निकालने का बयान जारी कर दिया गया एक्स के ऊपर इटली की तरफ से। और ये ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि स्पेन के अंदर जो कल आपको खबर मिली है कि स्यूटा, स्पेन का शहर, स्पेन का एक इलाका स्यूटा के अंदर हज़ारों की तादाद में मराकश से लोग डंकियां लगा कर आ रहे हैं, यानी कि पानी से गुजरते हुए समंदर से तैर के वहाँ पर पहुँच रहे हैं। कुछ हवा वाली कश्तियों के ज़रिए और कुछ टूपों के ज़रिए और कुछ तैर के वहाँ पर हज़ारों की तादाद में पहुँचे हैं। सन 2021 के अंदर भी बहुत ज़्यादा आवाम आई थी और इस दफ़ा बहुत ज़्यादा आ रही है। और इटली का कहना है कि ये सब हो रहा है जो स्पेन के अंदर ओपन इमिग्रेशन का ऐलान किया गया था उसकी वजह से। लोगों को अब 2 साल बाद भी पेपर मिल जाते हैं, तो इसी वजह से, यही वजह है कि पूरी दुनिया से लोग अट्रैक्टिव हो रहे हैं और उनको स्पेन बुला रहा है। ठीक है, इस बिहाफ पर के 2 साल बाद हम आपको पेपर देंगे। और जो 5, 7, 8 लाख, 10 लाख लोगों को पेपर देने का ऐलान किया गया था ओपन इमिग्रेशन के अंदर, ये जो है उनका फैसला ये सरासर गलत साबित हुआ, जिसकी वजह से पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और यहाँ पर फिर नुकसान ये होगा कि जितने भी 7 शेंजन कंट्री लगती हैं, ये लोग फिर स्पेन में आएंगे, स्पेन से फिर दूसरी शेंजन कंट्री में जाएंगे जो कि जाना आसान है। और फिर उन कंट्रियों में जाकर ये मराकश के लोग या दूसरे अफ्रीकन लोग जितने भी डंकियों के ज़रिए आते हैं, ये फिर जराइम करेंगे। तो ये इस चीज़ को रोकने के लिए फिर उन्होंने कहा है कि फ़िल वक्त, पक्का नहीं, फ़िल वक्त स्पेन को शेंजन कंट्रियों से बाहर कर दिया जाए, शेंजन जोन से बाहर कर दिया जाए और इसके ऊपर महाजरीन के ऊपर पूरा कंट्रोल किया जाए, इसको रोका जाए, इसका पूरा इंतज़ाम किया जाए, कानून बनाया जाए कोई ना कोई इतना सख्त कि उसके बाद फिर जब पूरा कंट्रोल हो जाए तो फिर शेंजन जोन के अंदर इनको वापस जो है ना एंटर कर लिया जाए। क्योंकि शेंजन से शेंजन जाते हुए इतनी हाथ चेकिंग नहीं होती है, जाना आसान है, लोग इधर उधर चले जाएंगे, फिर जराइम करेंगे, तो सारे कंट्रियों को इसका नुकसान होगा। तो ये जनाब इटली की जानब से ये एक्स के ऊपर, ट्विटर के ऊपर ये जनाब बयान दिया गया। अब बाकी देखें दूसरी दुनिया क्या सोचती है। हालांकि ऐसा हो तो नहीं सकता, शेंजन से बाहर निकालना कोई इतना आसान तो नहीं है। तो 27-28 मुल्क हैं, लेकिन बहुत कंट्री ऐसी हैं जो इस चीज़ को डिफेंड करती हैं, बहुत कंट्री ऐसी हैं जो इस चीज़ के हक़ में बोलती हैं कि इनको निकाल देना चाहिए। लेकिन बाकी देखें अल्लाह खैर क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन स्यूटा के अंदर जो कल बहुत ज़्यादा आवाम आई है, हज़ारों की तादाद में तैर के कश्तियों के ज़रिए, तो ये एक बड़ा जो है ना वो फ़िक्रा लम्हा फ़िक्री है ऐसे स्पेन जैसे कंट्री के लिए। क्योंकि इस वक्त हालात बहुत ज़्यादा टाइट हो चुके हैं, लोगों को काम का मसला है, फिर उसके बाद यहाँ पे रिहाशियों का मसला है, बहुत ज़्यादा मसले हैं। और स्पेन के वज़ीर-ए-आज़म पेड्रो सांचेस ने जनाब कहा है कि हम वहाँ पे फ़ौज तैनात करेंगे इस चीज़ को रोकने के लिए, बॉर्डर को कंट्रोल करने के लिए, सख्त करने के लिए इस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है। और पुलिस भी नाकाम हो गई है उनको रोकने के लिए, क्योंकि आवाम बहुत ज़्यादा थी, तकरीबन 1,500 लोग सुना है कल उसके अंदर शामिल हुए हैं स्यूटा के अंदर। तो फिर उनको रोकने, काफ़ी ज़्यादा लोगों को रोका भी गया और काफ़ी ज़्यादा बंदे शामिल भी हो गए हैं। और कहा जाता है कि पिछले कुछ टाइम के अंदर जो है ना तकरीबन 60 लोग तैर के स्पेन में आते हुए हलाक भी हो गए हैं। तो इतना ख़तरनाक इस वक्त काम है। और लेकिन मेन बात है जनाब शेंजन एरिया से बाहर जाने की या आने की। आप लोगों को क्या लगता है, क्या शेंजन एरिया से बाहर निकालना इसको आसान है या निकल पाएगा? डेनमार्क और फिनलैंड ने भी स्पेन को शेंजन यून से मुअत्तल करने के हवाले से इटली की हिमायत कर दी। जो इटली ने बात की थी कि जनाब शेंजन जोन से स्पेन को अभी मुअत्तल कर देना चाहिए, तो अब फिनलैंड ने भी उनका साथ दे दिया, उनकी हिमायत कर दी है। और उसके बाद डेनमार्क ने भी उनकी हिमायत कर दिया और अपने बॉर्डर सख्त कर दिए हैं। और उसके बाद फ्रांस ऑलरेडी स्पेन के साथ जो है ना वो बॉर्डर सख्त कर चुका है, जर्मन ने भी ऐलान कर दिया, इटली भी कह रहा है। इस वक्त जनाब स्पेन के शेंजन जोन के काफ़ी सारे मुल्क हैं जो इटली की हिमायत कर रहे हैं कि वक्ती तौर के ऊपर जो है ना वो स्पेन को मुअत्तल कर देना चाहिए। मुअत्तल करने का भी ये मतलब नहीं है कि स्पेन से यूरो ख़त्म हो जाएंगे या स्पेन की जनाब यूरोप नहीं रहेगा या इस तरह, ऐसी कोई बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि अब स्पेन से कोई अगर बंदा किसी दूसरी कंट्री में जाएगा, फ्रांस जाते हैं, पुर्तगाल जाते हैं, जर्मन जाते हैं, कहीं भी शेंजन कंट्री में आप अगर जाते हैं तो वो अब बगैर चेकिंग के नहीं होगा जैसे पहले लोकल सफ़र माना जाता था। और सिर्फ जो है ना अब अगर आप बाई एयर जाते थे तो इतनी खास चेकिंग नहीं होती थी, या आप बाई रोड भी जाते थे तो थोड़ी बहुत चेकिंग होती थी, लेकिन इतनी ज़्यादा चेकिंग नहीं होती थी। आपके वीज़ा शीज़ा चेक नहीं किए जाते थे, आप लोगों को बार कोड के ज़रिए जो आपको लोगों को वो बोर्डिंग कार्ड होता था उसके ज़रिए वो पास कर देते थे, तो इतनी कोई चेकिंग नहीं होती थी। लेकिन अब अगर कोई बंदा स्पेन से किसी कंट्री में जाना चाहेगा, चाहे वो स्पेनिश नेशनल हो चाहे आम बंदा हो, अगर उसके पास TRC कार्ड होगा तो तभी जा पाएगा। अगर आप लोगों के पास TRC कार्ड नहीं होगा तो फिर आप लोगों के लिए ये ना मुश्किल खड़ी हो सकती है। क्योंकि सख्ती इसीलिए की गई है कि ताकि स्पेन से दूसरे मुल्कों के अंदर जाने वाले लोगों को रोका जा सके। इसी वजह से जितनी भी कंट्री हैं ये सब कंट्रियों ने कुछ
ابھی کل بیان دیا 4-5 گھنٹے نکال بیان دیا، کچھ آج دے دیں گے، لیکن یہ سختی لازمی کریں گے کیونکہ اس چیز کو روکنے کے لیے وہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سن 2015 جیسا بحران جو ہے نا وہ آنے والا ہے اور ہم اس چیز کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اتنا بڑا بحران لوگوں کا ہم جو ہے نا وہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ کچھ کہہ رہے ہیں 50,000 بندہ ہے، کچھ کہہ رہے ہیں 60,000 بندہ ہے، لیکن ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں۔ اتنے لوگوں کو روکنا، ان کو پھر شیلٹر پرووائڈ کرنا، کھانا پرووائڈ کرنا، پھر بہت ساری جو ہے نا مشکلاتیں ہوتی ہیں۔ پھر اس چیز کو، جرائم کو روکنا، غیر قانونی لوگوں کو لیگل پھر بھی روکے جا سکتے ہیں، لیکن غیر قانونی بڑی جو ہے نا وہ مشکل پیش آتی ہے۔ اس کے بعد یہ جناب اسپین کا جو وزیر اعظم ہے پیدرو سانچیز، اس کا موروکو کے ساتھ بھی بات ہو گئی ہے۔ اس کے بعد جرمن کی بھی موروکو کے ساتھ بات ہو گیا کہ ان لوگوں کو جو ہے نا وہ واپس بھیجا جائے، تو انہوں نے یہ بھی بولا کہ ہم ان لوگوں کو واپس لیں گے۔ اب زیادہ تر عوام کو واپس بھی بھیج دیا جائے گا، اور اس کے بعد جو بیمار ہیں، جو بچے ہیں، جو عورتیں ہیں، خواتین ہیں، ان کو وقتی طور کے اوپر روکا جائے گا۔ UN کی طرف سے جیسے ہم اسائلم لیتے ہیں، ان کا علاج کیا جائے گا، پھر ان کی دیکھا جائے گا کہ وہ کیوں آئے ہیں، کس وجہ سے آئے ہیں۔ اگر ان کو لگا تو پھر بعد میں ان کو واپس بھیجا جائے گا، لیکن کافی زیادہ جو ہے نا لوگ واپس بھیجے جائیں گے۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ فرانس نے بھی اپنا اسپین کے ساتھ لگنے والے بارڈر کے اوپر بہت زیادہ چیکنگ کرنے کا اعلان کر دیا۔ سختی تو پہلے بھی تھی، پہلے بھی آنے جانے والے لوگوں کے اوپر دھیان رکھا جاتا تھا، سختی کی جاتی تھی، لیکن جب سے مراکش کے لوگ سیوتا کے اندر، اسپین کے اندر داخل ہوئے ہیں، اور آج جناب فرانس نے اعلان کر دیا ہے کہ اب ہم اور زیادہ چیکنگ بڑھائیں گے، یعنی کہ لوگوں کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ ان کو ڈر ہے کہ اسپین کے اندر جتنے بھی یہ مروکی آئے ہوئے ہیں، یہ دوسری کنٹریوں میں کم ہی جائیں گے، ہمارے کنٹری کے اندر زیادہ آ جائیں گے، کیونکہ فرانس کے حالات کو تھوڑے سے بہتر ہیں، تو زیادہ تر عوام پھر ادھر چلی جائے گی، جس کی صورت میں انہوں نے اپنے بارڈروں کے اوپر سختی زیادہ کر دی ہے۔ جرمن میں بھی سن 2026 کے اینڈ تک سختی زیادہ کر دی ہے۔ اٹالیا پہلے ہی کہہ رہا ہے، بیان دے رہا ہے کہ ہم جناب شینجن کنٹری سے باہر کر دیں اسپین کو۔ تو اس طرح کے معاملات باقی ساری کنٹریاں بھی آہستہ آہستہ اپنے بیان دینا جاری کر دیا اور اپنے بارڈروں کے اوپر چیکنگ بھی سخت کر دی ہے۔ اور وہ تمام لوگ جو اب شینجن کنٹری سے ادھر ادھر جاتے تھے، خاص کر کے اٹلی والے، جرمن، فرانس، پرتگال، اسپین، ان جیسی کنٹریوں میں ادھر ادھر گھومتے رہتے تھے نا بغیر پیپروں والے، ان لوگوں کو میں یہی مشورہ دوں گا کہ جہاں پہ ہو وہیں پہ رہو، ادھر ادھر آنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ اس وقت حالات ٹائٹ ہو چکے ہیں۔ یہ مراکش سے آنے والے لوگوں نے بہت زیادہ جو ہے نا ہلہ مچا دیا ہے، اور ایک بڑی بریکنگ نیوز بن گئی ہے۔ اتنی زیادہ تعداد کے اندر اتنے لوگ تقریباً سن 2015 کے اندر آئے تھے یا سن 2021 کے اندر آئے تھے، اور اب اتنے سالوں کے بعد پھر ایک دفعہ اتنا زیادہ جو ہے نا بندہ وہ اسپین کے اندر سیوتا کے جو ایک جزیرہ ہے سیوتا کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ ہاں، ان کے اوپر سختی کی جائے گی، کافی زیادہ پولیس ہے وہاں پہ، ان کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ مین اسپین کے جو سٹیز ہیں، جو اسپین کے اندر ہیں، وہاں پہ نہ پہنچیں، کیونکہ یہ ایک جزیرہ ہے اور جزیرے کے چاروں طرف آپ کو پتہ پانی ہوتا ہے، تو وہاں سے ان کو اسپین کے اندر گھسنے، مین شہروں کے اندر گھسنے سے روکا جائے گا۔ لیکن دیکھیں اب کتنا اس کے اوپر کامیاب ہوتے ہیں، لیکن باقی دوسری کنٹری نے بھی اپنی اقدامات کرنے شروع کر دی ہیں۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کمنٹ کے اندر لازمی بتائیے گا، اور ایسے لوگوں کو شیئر کریے گا جو ادھر ادھر شینجن زون میں گھومنے کا سوچ رہے ہیں۔